भुवनेश्वर उपकंठ पात्रपड़ा भगवानपुर देखा मिली माँ छोटी भुआसणी कंढई मेलन यात्रा दीर्घ 63 वर्ष धरी अंचल चली कंढई मेलन यात्रा। ए मुख्य अतिथि भाव जोगदे मान्यवर भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास, मान्यवर पूर्वतन मंत्री और विधायक सुरेश कुमार राउतराय, भुवनेश्वर विजेडी सांसद प्रार्थी कैप्टेन मनमथ राउतराय और 65 नंबर वार्डर कॉर्पोरेटर श्री रश्मि रंजन पाटसाणी। मैडम आज देखिए माने ऐतिहासिक कह गले पात्रपड़ा भगवानपुर ये जो कंढई मेलन हूँ ओडिया संस्कृति और परंपरार एक अन्य उदाहरण। आपण जदि देखिए अलग जगह जो मेलन हुए आपण ठाकुर को विमान रे माने विमान रे आसुथिबार देखते आउ समस्त आम एंजॉय करूँ, किंतु एठी ये एक नियारा परंपरा जो थे कि प्रोसेसन रे आसंती कंढई आउ देखते केमती पिला माने पार्टिसिपेट करचंती आउ ये अंचलर आबाल वृद्ध वनिता समस्ते एथिरे सहयोग करचंती। एठी कंढई नाच होउची, एठी घोड़ा नाच होउची, एठी षंढ नाच होउची, एठी विभिन्न पशु पक्षी जीवजंतुंकर मध्य एठी नाच होउची। तेणु एठी गोटे नियारा परंपरा सृष्टि हेची। तेणु ये जो भाईचारा ये जो परंपरार निर्दर्शन ये गाँ देची सतरे आपको एठिक आसिक बहुत खुशी लगुच, निजक गौरवान्वित मने होची कि आमर परंपरा केते उन्नत केते रिच आउ समस्त एठी जो भाईचारा देखुछु से भाईचारा ही सबुठारु नियारा। कारण एठी प्रत्येक फंक्शन रज पर्व ठारू आरंभ करी कंढई मेलन पर्यंत समस्ते मिसिकी करती आ एठी एते एकता थाए से एकता नहीं कि आमे समस्ते गर्व करछु। अंचलवासी को मो केवल गोटे अनुरोध जे यही संस्कृति परंपरा को आग को बढ़ातु आउ माननीय मुख्यमंत्री जो डेवलपमेंटाल काम ये करिसेंती आपण जानिथिबे पात्रपड़ा भगवानपुर अंचल को समृद्ध करने रास्ता घाट ड्रेन एठी समस्त लाइट पाखु आरंभ करी ए अंचल को गोटे बहुत बड़का गाँ थिला ए गाँ को सहर रे रूपांतरण करिबारे माननीय मुख्यमंत्री जो भली भाव में हाथ खोलिकी पैसा देइचंती आउ ताको आमर कॉर्पोरेटर रश्मि रंजन ठारू आरंभ करी पूरा टीम बीएनसी समस्ते आउ ग्रामवासी को धन्यवाद देवी। समस्ते सहयोग न करथिले एटा मध्य संभव होई नथांदा। समस्त सहयोग रे आज सेगुडिक सब साकार होची, सुंदर रोड होईची। आपण देखिबे जे कोनोसी भल उन्नत माने वार्ड भली एटा मध्य होईची। तेणु देखिकी बहुत खुशी लगुची आउ गर्व मध्य अनुभव होची जे लोक मानकर सहयोग आशीर्वाद एठी कॉर्पोरेटर को ऊपरे आम ऊपरे एवं माननीय मुख्यमंत्री को ऊपरे रहिची आगो को रहिबो मध्य। परंपरा विलुप्त होबार लागिची किंतु पात्रपड़ा देखाची नियारा ये 63 वर्ष होला एठी कंढई मेलन होउची। जेते बेले भारत वर्ष रे ओडिसा रे कोठी कंढई मेलन हेइ नथला एइठु आरंभ होइची। ये गोटे अभिजात्य गाँ, स्वाभिमानी गाँ, पाइक गाँ, ब्रिटिश सहित युद्ध करते खारबल नेतृत्व में कन्याकुमारी पर्यंत यही गाँ यही अंचल लोक आम सब जाते आम पितृपुरुष जाते आम शंभु आम रब भाई जुगुली नेतृत्व में ये गाँ वाला नेतृत्व में अंचलवासी नेतृत्व में सबु वर्ष ही आसुची चमत्कार भावे वाद्य नागा नाच गीत घोड़ा हाथी नाना प्रकार डेकोरेशन आधुनिक डेकोरेशन ओल्ड डेकोरेशन बाजा बजई छात्र युवक जो बुढ़ा पाइक बाजा सबू बजई आम पालन कर मेयर महोदया बढ़िया ना कर भुवनेश्वर अंचल म्युनिसिपालिटी डेवलपमेंट सीमा ना ये गाँव डेवलपमेंट ये सबको धन्यवाद, मेयर को धन्यवाद, ये जनसाधारण को धन्यवाद। एना सबू रोड ए रह बजावे सबू रोड सबू ड्रेन पोखरी इलेक्ट्रिक पीवा पानी हाराहारी 30-40 कोटी टंका 50 कोटी रु ऊर्ध मेयर महोदय लगा मेयर को भी गोटे करताली 50 कोटी रु ऊर्ध मेयर महोदया कमिशनर म्युनिसिपालिटी सबू नेतृत्व रे रास्ता घाट रोड पीवा पानी ओ ब्यूटीफुल मारी चल नंबर 1 कॉर्पोरेटर भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी रश्मि रंजन पाल्टा सिंह।
अरे रेडी तो କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ଛୁଟି ରଜନୀଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ କ'ଣ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଏ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ଭଗବାନପୁର ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏଇଟା ବହୁ ପୁରାତନ ଏଠି ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହୁଏ। ଯେମିତି ଠାକୁରମାନେ ବିମାନ ବସି ଦୋଳ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପର୍ବ। ଏଠି ବିମାନରେ କଣ୍ଢେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦୃଶ ରୂପ ହେଇ ବସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇଚାର ପର୍ବ। ଏଠି ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆଉ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏବଂ ଭଗବାନପୁରରେ ଯାତ୍ରା ପରେ ଯାତ୍ରା ମେଳା ସରିନି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ତାପରେ କଣ୍ଢେଇ ମିଳନ, ମିଳନ ପରେ ରାମନବମୀ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। କ'ଣ କହିବା? ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସେ 13 ପର୍ବ ପଡ଼ି ଆମ ଦୁଇ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ମାସକ ଭିତରେ ବୋଧେ ଯୋଡ଼ାଇ ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭଲ ହୁଏ, ଚାଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଦୁଇ ଗାଁର ଯୁବବାହିନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ା ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ସବୁ ପର୍ବ ହୁଏ ଆଉ। ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ଆଜିର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ଦୋଳ ବିମାନ ନେଇକି ଯିବେ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହେବ, ବାଣ ଫୁଟିବ, ରୋଷଣୀ ହେବ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ରହିଛି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ରହିଛି, ଅପେରାର ରହିଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ଅପେରା ନାଚ ରହିଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଭଲ ଏଇନା 2-3 ଦିନ ମାହୋଲଟା ଭଲ ଜମିବ ପାଠପଢ଼ା ଭଗବାନପୁରରେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ? ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ମେସେଜ ଦେବି ଏତିକି, ଇଏ ହେଲା ଭାଇଚାରା ପର୍ବ। ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଗାଁରେ ଚାଲିଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁକୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା। ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ କମିଟିର ସଭାପତି। କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ ନିଆର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ହଁ। ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି ଧୁମଧାମରେ କଣ୍ଢେଇ ମିଳନ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳ ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ପ୍ରକୃତ ରହିଛି ଆମ ଗାଁରେ। ପୁରୁଖା ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେ ଆମର ଦାଦା ବାପା ବଡ଼ ବାପା, ସେମାନେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 63 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଖେଳରୁ ଏଇଠି ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦୋଳରେ ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରେ ଖାଉଥିଲେ ତାକୁ ପିଲା ଅନୁକରଣ କରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। କାଠି ଏବଂ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ମୋ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ। ଛୋଟି ବୁଆଶୁଣୀଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସେଠି 8-10ଟି ଦୋଳ ଆଣିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ମେଳନ କମିଟିର, ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୋଗ ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ବି ଦିଅ ମେଳନ ବି ହେଉଥିଲା, ହରିହର ଭେଟ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଆଜି ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ଟିକେ ଉନ୍ନତମାନର ରହୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଟୁଆରରେ ଆଜି ଏଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲିବ ଆଗକୁ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଆମର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଟା ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ଶେଷ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଏ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ିଛୁ, କଣ୍ଢେଇ ଅପେରା ଆଣୁଛୁ। କଣ୍ଢେଇ ମେଳନରେ କଣ୍ଢେଇ ଅପେରାର ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜାମର ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ମା ବ୍ରାଘ୍ରଦେବୀ ଅପେରାକୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ 2 ଦିନ ଏଠି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ହଁ, ମେସେଜ ହେଉଛି ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇଟିକି ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆପଣ ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗାଁରେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଚିରି ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦୋଳ ବିମାନରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଠିକ୍ ଆମ ଗାଁର ଏଇ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ଭାବରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠେଇଛୁ। भुवनेश्वर कुणाल का रिपोर्ट बहुजन मीडिया।